जे ए भलिया गोटे वेलफेयर डिपार्टमेंट हरिजन आदिवासी कल्याण विभाग हरिजन आदिवासी कल्याण मु जड़े हरिजन शिक्षक जोटा कि 40 वर्ष पर्यंत मु सेवा प्रदान करी शेष मोर कथा कहीं शुणु ना बा मोर पेंशन 15 वर्ष पर्यंत रिटायरमेंट पर बंचवाटा खूब कम लोक मु नवीन सरकार अधीन रे थिबा एई वेलफेयर डिपार्टमेंट नवीन सरकार संतश्री नवीन सरकार ब्रह्मचारी नवीन सरकार को धन्यवाद दीर्घ शासन रे थिबा नवीन सरकार को धन्यवाद नदी रही पारुने किंतु तांको पाद तले थिबा ई एसएसडी डिपार्टमेंट हरिजन आदिवासी कल्याण विभाग रो व्यभिचार दुर्नीति और स्वच्छाचार 15 वर्ष पर्यंत जदि जड़े हाईस्कूल हेडमास्टर जड़े शिक्षक से केते टंका बा खाई जाइथिबो केते टंका तार हेड आसुची केते कोटी टंका मु खाई गली श्रीजुक्त नायक अच्छा आपण जने प्रधान शिक्षक हां आपण आज अभियोग आनी राज्य सरकार जो अधिकारी माने रहिसंती अधिकारी मानकर विरुद्ध रे आज अभियोग आनी अफसर आपण नेवार 15 वर्ष परे मध्य आपणकर ए पर्यंत जो पेंशन लागू करा जाय ने तेबे कोन होई घटना कहबे आज्ञा मु होची श्री टंकधर नायक मोर बापार ना शिवराम नायक मोर जन्मस्थान पोखसरा ब्लॉक अंतर्गत लुडुंगा ग्राम पंचायत अधीनस्थ सुपाड़ बोली गोटे छोट पल्ली ग्राम रे मु सेठी जन्मधारण करथि अध्ययन करथि पाठ पढ़ी जहाँ चाकरी करथि यही डिपार्टमेंट मु मैट्रिक पास कला परे ई हरिजन आदिवासी उन्नयन विभाग बा कल्याण विभाग बोली कहती ई अधीन रे 39 वर्ष 7 मास अर्थात 40 वर्ष प्राय मु चाकरी करिछि किंतु शेष अवस्था रे एपरी दुर्दशा भोगवा पड़ुछि जे आज के 15 वर्ष है रिटायरमेंट रु मत एपर्यंत मोर फाइनाल पेंशनटा दौना प्रोविजनल पेंशन सामान्य टिकक मैं बहुत दुख कष्ट चलुची तार कारण है जे मोर रिटायरमेंट है मोर पेंशनटा एपर्यंत फाइनाल हो पारि ना मोर रिटायरमेंट रो 1 मास पूर्वरु मो विरुद्ध रे षड्यंत्रकारी माने एक षड्यंत्र सृष्टि करी मोर पब्लिक पिटिशन को आधार करी तत्कालीन डीडब्ल्यू से एक प्रोसीडिंग ड्र कले सरकार नियम जदि रही यहाँ है तार नियम जे रिटायरमेंट परे कौन सी प्रकार प्रोसीडिंग ड्र हो पारिबो नाही किंतु अति दुखर विषय जे मोर प्रोसीडिंग प्रथम प्रोसीडिंग परे परे आउ थरे प्रोसीडिंग 4 वर्ष परे आउ थरे प्रोसीडिंग सृष्टि कले इटा की अन्याय अत्याचार मु एक हरिजन संप्रदायर लोक हरिजन आदिवासी उन्नयन विभाग बा कल्याण विभाग तरफर चाकरी करी 40 वर्ष पर्यंत जो सेवा प्रदान करिछि एटा ही तार प्रतिदान जंगल पहाड़ पर्वत नदी नाल सेतेबेला 50 वर्ष तले जो बड़ी परिस्थिति थिला कलाहांडीर थमुल रामपुर और मदनपुर नामपुर घाटी चढ़ी कर 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम कर आम जो सेवा प्रदान करूँ आज शेष मुहूर्त 15 वर्ष है मु कि दुख दैन अवस्था जीवन यापन करुच्ची भड़ा घरे रही भाषा मु कहि परिबे ना सर वर्तमान श्रीजुक्त नायक आम जहाँ खबर आम पाखे रही आपन जिते बेले आपनकर पेंशन जो बाकिया जो टंका रही आपनकर अवसर पर जो आपन सरकार देवा कथा से जो पेंशन पाई आपन गुहारी करूछंती आपन को 5 लाख टंका लांच मगा जोछि बोली आपन अभियोग करूथिले लांच मागुचंती ऑफिस को जेते बेले जाउची मु सेते बेले मते 5 लाख 10 लाख कोठु पाइबी आज्ञा 15 वर्ष परे 5 लाख 10 लाख मु कोठु आसीबो पैसा मागले मु कोठु देबी जे मोर पेंशन टा फाइनल करिवे प्रोसीडिंग रिटायरमेंट पर प्रोसीडिंग न करिया पई एटा सरकारंकर निर्देश अछि हाईकोर्ट रो निर्देश अछि
ତଥାପି ସେମାନେ ମୋର ଦିଦିଟା ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିଛନ୍ତି। ଦିଦିଟା ପ୍ରୋସିଡିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି ମୋର ରିକଭରି କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରେ କେତେ ରିକଭରି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ମୋର 42,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପବ୍ଲିକ ପିଟିସନରେ ବିନା ଇନକ୍ୱାରିରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେବାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ। ପବ୍ଲିକ ତ ଯାହା ଲେଖିବେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ନିହାତି ହେବା କଥା। ପ୍ରକୃତିରେ ପଇସା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ପଇସା ଖାଇଦେଲା, କୋଉ ପଇସା ସତରେ ଖାଇଲା କି ମିଛରେ ଖାଇଲା, କି ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଲୋକ ତ ସେମାନେ ଲେଖିଦେବେ, ତାକୁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ସିଧାସଳଖ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିନା ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଆରମ୍ଭ ବିନା କରାଗଲା। ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିକି ସେମାନେ 42,000 ରିକଭରି କରନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ପରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରୋସିଡିଂର ସମସ୍ତ ନୋଟିସ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ନୋଟିସ ପଠେଇକରି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଅଫିସକୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ। ମୋର କେତେ ମେଣ୍ଟାଲ, ଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡୁନଥିବ ମୋ ମନରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଯୋଉ ଆପଣ 4 ଚିନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡକାଗଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିଲେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ଯେତେ ଥର ଡାକିଛନ୍ତି ଅଫିସକୁ ମୋତେ, ସେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରିଂ ଅଫିସର, ମାର୍ଶାଲିଂ ଅଫିସର ଯୋଉ ଫିକ୍ସଅପ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିକରି ମୁଁ ଯାଇକରି ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଶେଷରେ 8 ବର୍ଷ ପରେ 2,71,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ରିକଭରି କଲି। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 42,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 2,71,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ମୋର ପେନସନ୍ ବେନିଫିଟରୁ ରିକଭରି କରାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମୋର ସପକ୍ଷରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତାକୁ କେହି ବି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ? ହଁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆବେଦନ କଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୋର ସପକ୍ଷରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ। 3 ମାସ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା। 3 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫାଇନାଲ କରି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ। 3 ମାସ ତ 3 ମାସ, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ତାପରେ ବି କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟେମ୍ପ କଲି। କଣ୍ଟେମ୍ପ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପ ଅର୍ଡର, ହାଇକୋର୍ଟର କଣ୍ଟେମ୍ପ ଅର୍ଡର କିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ପରିପାଳନ କଣ କଲେ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ରିକଭରି ହେଲା 42,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରିକଭରି କରାଗଲା 1,72,000 ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷ 2,72,000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସର୍ବମୋଟ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ବକାୟ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପାଇବାର ଅଛି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେନସନ ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ପଇସା ଯୋଉ ସରକାର ପାଖରୁ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ସେଇ ପଇସା ଆପଣ କାଟିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକରି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଅର୍ଡର ଗୁଡାକ ମୁଁ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛି ସେ ପଇସା ମୋର ରିକଭରି କରାଯାଉ, ଆଉ ହଁ ମୋର ପେନସନଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକରି 3 ଥର ଭେଟିଛି ଯେ ମୋର ରିକଭରି କରାଯାଉ। ଏଟା ଥରେ ଭେଟିଛି। ଏଟା ହେଲା 31/7/2023। ଏଟା ହେଲା 15/11/2024। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଯୋଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଡେ ହୁଏ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଡେକୁ ଭେଟିକରି ମୁଁ କହିଛି ମୋର ରିକଭରି କରାଯାଉ, ଫର୍ଦର ମୋର ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ମୋର ପେନସନଟା ଫାଇନାଲ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ? ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଅଫିସର ବସିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଯାଉଥିଲି, ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲିକରି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ତୁମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରି। କାହିଁ ପେନସନ ବାବଦରେ 21,019 ଟଙ୍କା, କେତେ ପାଇବାର କଥା ଆପଣ? 34,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଘରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 21,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗୁଜରାଣ ଆଜ୍ଞା, କରୁଛନ୍ତି?
प्रतिदिन 8टी टैबलेट वाल्टर रू मगई करी 8टी टैबलेट 340 टंका 8टी टैबलेट दाम खाई जीवन धारण कर 15 वर्ष 75 साल बयस हाँ 15 वर्ष रिटायरमेंट पर मध्य सरकार मोर कथा शुणु ना मु बहुत मर्माहत और दुखित जे ये भलिया गोटे वेलफेयर डिपार्टमेंट हरिजन आदिवासी कल्याण विभाग हरिजन आदिवासी कल्याण मु जड़े हरिजन शिक्षक जोटा कि 40 वर्ष पर्यंत मु सेवा प्रदान करी शेष मोर कथा कहीं शुणु ना मोर पेंशन 15 वर्ष पर्यंत रिटायरमेंट पर बंचवाटा खूब कम लोक मु नवीन सरकार अधीन रे थिबा एई वेलफेयर डिपार्टमेंट नवीन सरकार संत श्री नवीन सरकार ब्रह्मचारी नवीन सरकार को धन्यवाद दीर्घ शासन रे थिबा नवीन सरकार को धन्यवाद नदी रही पारुने किंतु तांको पाद तले थिबा ई एसएसडी डिपार्टमेंट हरिजन आदिवासी कल्याण विभाग रो व्यभिचार दुर्नीति और स्वच्छाचार 15 वर्ष पर्यंत जदि जड़े हाईस्कूल हेडमास्टर जड़े शिक्षक से केते टंका बा खाई जाइथिबो केते टंका तार एड आसुची केते कोटी टंका मु खाई गली तथापि मु लिखि दे मु रिकवरी कर 3 लाख टंका कहीं ए पर्यंत करा जाउ नाही एटा कोन ओडिशा गवर्नमेंट रो स्वच्छ शासन एथिरे मु बहुत दुखित एते काउ केते दिन बंचीबी दिन को 8टी टैबलेट 340 टंकार औषध खाई जदि बंची आ केते दिन मो मला परे कोन मन पेंशन देबे मते से पेंशन टा कोन मु माटी भितर कि गात भितर थाई कर खाइबी मो कथा केही हेले सुन नाहंती मो बहुत दुखित बहुत मर्माहत मो बेसी दिन बंचीबार आशा बहुत क्षण तथापि सरकार किसी शुणु ना 15 वर्ष दौड़ी दौड़ी सेक्रेटेरिएट एवं विभिन्न जगह को नयान्त हो गले तेज निहाती भाव में दर्शक बंधु ये होचंती जन प्रधान शिक्षक जे कि पाखापाखि 40 वर्ष खंडे तांकर जीवन काल रे छात्र छात्री मानकु शिक्षा दान करिसंती एवं वर्तमान पेंशन पाई तांकर जो टंका प्राप्य पाइबा कथा सरकार पक्षरु ताकू पाइबा पाई से बारंबार कोर्ट रो द्वारस्थ होचंती एवं जो विभागीय अधिकारी मानकु लिखित आकार जणाउछंती अनेक ग्रीवांस सेल रे मध्य जणाइछंती वीके पांड्यान 5टी अध्यक्ष को मध्य जणाइछंती ए होची तांकर सब दस्तावेज जेटेल आज धरिके आसीचंती हाईकोर्ट रो द्वारस्थ हला परे हाईकोर्ट रो ऑर्डर मध्य एठी कोनसी सरकारी अधिकारी मानिबाकू प्रस्तुत नाहंती तांकू 5 रु 10 लाख टंका पर्यंत तांको टंका रिलीज करिया पई लांच आकार मगा जाउची तांकर कोह भरा कंठ रे आज तांकर दुख जणाइछंती एवं निहाती भाव रे सरकार ए दिगरे दृष्टि देवार आवश्यक रही एभली शिक्षक माने जो माने कि वर्ष वर्ष धरी निस्वार्थ भाव रे जो छात्र छात्री मान को शिक्षा प्रदान करुछंती किंतु आज जेतेबेले तांकर बयस आसी 75 वर्ष हेलानी एभली बयस रे तांकर जेतेबेले स्वास्थ्य अवस्था मध्य ठीक रहउनै परिवार रो स्वास्थ्य अवस्था को नै से वर्तमान चिंतित रहउचंती एभली अवस्था रे जणे शिक्षक को एभली हैरान हरकत करिवा निहाती भाव में सरकार जो नवीन पट्टनायक स्वच्छ शासन उपर प्रश्नवाची सृष्टि करचंती एवं से मध्य आज माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को प्रश्न करुचंती ए होची आपण स्वच्छ शासन की बोली से आज आपण मानकर सामना रे एभली तांकर दुख जणाउचंती निहाती भाव में 5टी अध्यक्ष वीके पांड्यान एवं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निहाती भाव में